କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁର ପାଦଦେଶରେ ଥିବା ଗୁଡୁପୁରରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ଶଙ୍ଖ ଘଣ୍ଟ ଧ୍ୱନିରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ରଥଯାତ୍ରା ପାଳିତ ହୋଇଛି। ରଥରେ ତିନି ଠାକୁର ବସି ମାଉସୀମା ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେହି ଦିନଠାରୁ ମାଉସୀମା ମନ୍ଦିର ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ପାଖରେ ବାହୁଡା ଯାତ୍ରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ସେବା କମିଟି ତରଫରୁ 500ରୁ 700 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ଭୋଗ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତିଦିନ ଭାତ, ଡାଲମା, ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ, କ୍ଷୀରି, ଖିଚିଡି, ପୁରୀ, କ୍ଷୀରି ଇତ୍ୟାଦି ଭୋଗ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ 6ରୁ 700 ଲୋକ ଖାଇ ଆସି ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଆମ ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁର ପ୍ରତିନିଧି ରବିନାରାୟଣ ସିଂଙ୍କ ପାଖକୁ ଭକ୍ତଙ୍କର କଣ ରହିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଜାଣିବା। आज आम अच्छू कलाहांडी जिलार हमरामपुर ब्लॉक गुणपुर रे रथयात्रा पालित होता। ये रथयात्रा बड़दिन ठारू एठी प्रतिदिन भोग बंटन कार्यक्रम करायाउछि। कार्यक्रम कमिटी द्वारा ही समापन करायाउछि। आम पाखरे जने अछंती भक्त से तांकर मध्य आमे किछि प्रतिक्रिया नेबा। स्वागत आपण एठी केन जगह अच्छन आरो भोग खाउछन से ऊपर किछि मतामत रख। এটা থমলরামপুর ব্লক গুণপুর গাঁও। ଆଉ ଏଠି ରଥଯାତ୍ରା ପରଦିନ ଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭୋଗ ବଣ୍ଟନ ହଉଛି। କମିଟି ବାଲେ ସେଟା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରସାଦ ବଣ୍ଟନ ହଉଛି। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ନହେଲେ ବି 400ରୁ 500 ଲୋକ ଏଠି ଭୋଗ ଖାଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆୟୋଜନ ହଉଛି ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଏ ଗୁଣପୁର କମିଟି ବାଲାକୁ। भोग खाइले केनता निज के ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ପୁରୀ ଅବଢା ଯେମିତି ଏଇ ଗୁଣପୁର ଗ୍ରାମର ଭୋଗ ବି ସେମିତି ବହୁତ ଭଲ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରାହଉଛି ଆଉ କମିଟି ବାଲେ ସବୁ ତାର ଏଟା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି। एही गुणपुर ग्रामरू एही गुणपुर गाँव रे आउ अन्य जनकर भी किछि प्रतिक्रिया नेबा आउ देखिबा। मु कैमरामैन को कहबी से भोग केमिति बंटन करछि के माने सेति शामिल अछंती। आमे जे कि भोग बंटन दायित्व रे अछंती तांकर मध्य किछि आपण भोग प्रस्तुत करचंती। सबुदिन 700-800 लोक लगी भोग तैयारी करा जाउछि। हम कमिटी तरफरु और रोषेई करा जाउछि। ओके आम गहन रे आज भोग पई अछंती आउ जणे अतिथि आउ जगन्नाथଙ୍କ परम भक्त आमे तांको मोहर भी किछि सुनिबा। सर आपन को स्वागत करछु। आउ आज जेन भोग बंटन कार्यक्रम होछि ए विषय रे किछि कहबे। आज आमर गोटे ऑफिशियली हियरिंग थिला इलेक्शन मैटर हियरिंग सरिया पर मुझे शुणा पाइली ये भोग बंटन होची। तेणु बहुत उत्साह सहित मुझे आसी बर्तमान लाइन लबी ठिया आ भोग खाई कर जीवी जहाँकि आम जाचु जे भाग्यर थिले जगन्नाथ महाप्रभुंकर भोग मिले सेटा मते मोर आज भाग्यर थिला मुझे लाइन ले जाइकी बर्तमान भोग नवाई लाइन ले ठिया होईची। भक्त अछंती आमे तांकर भी किछि प्रतिक्रिया नेबा। किछि कहबे। जय जगन्नाथ। बहुत सुंदर हमर ये पाखा पाखी ये जो रथ यात्रा नहीं होता है सीधा रामपुर गले आमे जगन्नाथ रथ यात्रा आमे पाई पारुथिलु। जहाँ भी हो आमर गुणपुर पंचायत रे बहुत सुंदर भाव रथ यात्रा पालन होचे। तार संगे संगे जो माउसी मंदिर ने भगवान ये स्थापन करा है सेने प्रतिदिन अन्न प्रसाद मिलुचे। एटा सौभाग्यर कथा। आमे बहुत गर्वित और बहुत आनंदित भाव रे आमे अछि। 7 दिन भोग भात खाइले केनता निज के केनता लागुचे। भल लागुचे। एटा प्रतिदिन भोग बंटन करा जाउचे। मागणा बंटन करा जाउचे। आपण सब शुणुले किछि भक्तंक प्रतिक्रिया मध्य शुणिले आउ एही निघंच जंगल गुणपुर ग्रामरू रविनारायण सिंह स्वतंत्र ओडिशा।